तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। आज हम लोग न्यूटन जा रहे हैं जो आपका अरुणाचल में पड़ता है। हम लोग का यूथ डिपार्टमेंट को एक बड़े सा प्रोजेक्ट मिला है एक वेडिंग में डेकोरेशन करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम ग्लैड टू बी द पार्ट ऑफ इट। और हम लोग चल रहा है ये बोलेरो में। तो चलिए आपको दिखाते हैं अरुणाचल का। तो गाइस वी वर सपोज टू मूव एट 1 लेकिन अभी 1:34 हो गया है। अभी तक 3 लड़कियाँ आए नहीं हैं, वो लोग रुक रहे हैं अभी तक मेकअप वगैरह लगा रहे हो शायद। So guys we have our flowers here और ये है और आ रहा है। ये लास्ट में आ रहा है ये लड़की जुनाली। हाय, लास्ट में आ रहा है अभी। प्लीज इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीछे आगे से डालना होगा। ओके ये ना को पन्ना चला वीडियो बना तो पूरा बिजी। सो चलिए गाइस अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। So now we have reached जागुन, इसको जागुन बोलते हैं। अभी हम लोग जागुन में रुका हुआ है। So now we have reached नामचिक गेट। ये अरुणाचल और असम का बीच में बॉर्डर है। ये गेट में आपको एंट्री करके अरुणाचल में घुसना होता है। So now we have reached Khersang। अब इसका नेक्स्ट हम लोग का डेस्टिनेशन है न्यूटन।
फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन न्यूटन, जो अरुणाचल में पड़ता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग का काम शुरू करते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक कंप्लीट हो गया ये रिसेप्शन पार्टी का। अभी फाइनली हम लोग नेक्स्ट चर्च में चलते हैं। गाइस रात के 9 बज गया, अभी हम लोग डेकोरेशन ही कर रहे हैं। अभी चर्च में आया हुआ है। 10 बज गया, 9 बज गया गाइस। गाइस अपना घर में भी इतना काम नहीं किया जो आज कर रहे हैं गाइस। ये हम लोग का यूथ पास्टर हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। गाइस हम लोग का पूरा एनर्जी खत्म हो गया गाइस। लेकिन ये लड़की अभी तक काम कर रहा है क्योंकि वो पूरा दिन बीत रहा था। ये लड़की काला जो जैकेट लगा के रखा है और ये चश्मा लगा के बंदर, ये भी काफ़ी पी रहा था काफ़ी। बाद में हमको वो सीधा बुद्धि मान Guys, it's almost 9:30। हम लोग अभी तक बनाना ट्री कट कर रहे हैं, ये सब डेकोरेशन के लिए। हम लोग आज तो भाई इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। 4 गाइस 10 बज गया, अभी तक डेकोरेशन हो रहा है। हम लोग का आग तो भाई पूरा ख़त्म हो गया गाइस, देख सकते हो उसका आग। हम लोग का बैलून अभी तक फुला रहा है गाइस। हम लोग ने सिंपल सा किया है इधर डेकोरेशन, कुछ वैराइटीज नहीं किया गाइस, बस सिंपल सा रखा है। ये बनाना ट्री है गाइस, हम लोग ने इधर लाइक कपड़ा लगा के फूल लगा के डेकोरेट कर लिया।